आज तुम्ही डेव्हलपमेंटच्या अंडर हे तुम्ही पळयलां कितें चल्लां तें हे जर रोड पळयत आयज अशी दुर्दशा जावन पडल्या हांव म्हणटा की डेव्हलपमेंट हे जावंकूच जाय पूण कशें जावंक जाय लेन वायज जावंक जाय एक तर मेन रोड पयलीं करा सो दॅट ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटेट सगळ्या रोडान जातलो आज सगळ्याच लेनीन जर तुम्ही एका फाटोफाट जर वांगडाच घेतल्या जाल्यार कशें जातलें आज अशी परिस्थिती जाला वयलो रोड बंद आसा आनी सकयलो रोड जो आसा ट्रॅफिक जॅम जाल्ली आसा व्हडल्यो काय बसी सुटना तरी आसतना हे कितें चलयलां पळय कांयच कळना एटलिस्ट म्हाका म्हणटा की सुरळीत सगळे दवरा आनी मागीर तुमी डेव्हलपमेंटाक हात घाला डेव्हलपमेंट हे जावंकूच जाय आमकांय खोशी जाता पूण नॉट एट अ सेम टायम लेन वायज करा अशें मातशें हेचेर प्रशासनान लक्ष घालून हे पळोवपाचें की आयज परिस्थिती अशी आसा की फूल एरिया तांबडी जाल्ली आसा घरांतले पड्डे घडोवन दवरचे पडला किचनान धूळ पडला हे हेल्थ हॅझार्ड डेव्हलपमेंट करतात तुमी हांव म्हणटा करा पूण एट द सेम टायम कार्पेटींग इमिजिएटली करा न्हू सो दॅट एटलिस्ट धूळ आसा पळय ती घरांनी लोकांच्या पावची ना आयज परिस्थिती अशी जाला की इच एंड एवरी एंगल घराचो तांबडो जावन पडला सध्या आमी पळयतात की आसगांव जो आसा पुराय रस्ते खणला अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर आनी आतां पावसूय लागीं पावला कितें प्रॉब्लेम सध्या फेस करचे पडटा आसगांवकारांक सगळ्या आमकां फेस करची पडटा ती धूळ हांव म्हणटा डेव्हलपमेंट हे जावंकूच जाय अंडरग्राउंड हे जावंकूच जाय पूण झोन वायज करा म्हणटा एक तर मेन लायन जाल्यार मेन लायन घ्या सकयली जाल्यार सकयली लायन घ्या सो दॅट ट्रॅफिक तरी स्मूथ जातलो आसलो तें ना वयले केला सकयले केला म्हणजे आयज अशी परिस्थिती जाल्यार गाडयांक सुद्दां वयतलो जाल्यार वाटना उदक येता तुमकां हांगा सारकें बिकॉज मेन म्हणजे हांवें उदक मेळना म्हण हांवें पब्लीक लायनूच काडून उडयला आमकां